السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم فقهنا في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اسماء الحسنی پر بات کر رہے ہیں اور اسی کے لیے آج بھی یہاں پر آئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اسماء الحسنی کو آپ لوگوں کو اگر یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کو ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کو سکھاتے رہنا یا بچوں کو یاد کرواتے رہنا، اس سے بھی وہ ریپیٹیشن میں رہتے ہیں، میمورائزیشن میں رہتے ہیں اور یاد دہانی میں رہتے ہیں۔ اور اگر یاد نہیں ہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے نام جو ہے وہ یاد کیے جا سکتے ہیں ایزیلی۔ اسماء الحسنی پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، یعنی اس کی ایک جو پوئم سی بنی ہوئی ہے، ریدھم سا بنا ہوا ہے، اس کے تھرو وہ بہت ایزیلی یاد ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اس طرح سے، ٹھیک ہے، جو اس ترتیب سے ہے، اسی بھی ترتیب کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک جو ہے وہ کامن ترتیب ہے۔ اور اس کو یاد کرنے کا فائدہ ہم لوگ ہر سیٹنگ میں دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى إِنَّ لِلَّهِ 99 اسمًا مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے جو 99 نیمز ہیں ان کو یاد کرے گا، ان کو شمار کرے گا، ان کو جاننے کی کوشش کرے گا، ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورۃ الحشر کی تھرڈ لاسٹ آیت جو تھی وہ دیکھی تھی، اور اسی میں سے ہمارے 2 نیمز تھے جن پر بات ہونا باقی تھی، الجبار المتکبر۔ اس سے پہلے ہم العزیز کی بات کر چکے تھے، تو الجبار اور المتکبر، اور اسی طرح نیکسٹ ورس پہ ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور، ٹھیک ہے، لہ الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ عزیز الحکیم میں بھی یہ 2 نام ہیں، ٹھیک ہے، اور العزیز کی پہلے بات ہو چکی تھی، الحکیم کی بات انشاءاللہ اس کریں گے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو الجبار آج کا نام ہمارے پاس جو پہلا نام ہے وہ ہے الجبار۔ اچھا، سننے میں کوشچن آتا ہے دماغوں کے اندر، اور آ کے بس دماغ میں آ کر ٹکرا کر چلا جاتا ہے، اور پوچھنے کی ہمت نہیں کر پاتے کہ یہ الجبار کیوں نام ہوا اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح ایک نام ہے المتکبر، ہے متکبر
क्यों हम मतलब बाज़ इंसानों में इस चीज़ को जैसे एक बुरा एलिमेंट समझते हैं कि किसी के अंदर तकब्बुर हो। फलाँ इंसान मुतकब्बिर है तो एक बहुत नेगेटिव चीज़ के तौर पर समझा जाता है। तो लेकिन अल्लाह ताला का नाम प्रॉपर अल मुतकब्बिर है। तो ये क्या नाम हुआ भई? अल्लाह मुतकब्बिर है? क्या वाक़ई अल्लाह ताला मुतकब्बिर है? ठीक है? ये वाला एक क्वेश्चन जो है वो हमारे दिमागों में आता है। ठीक है? इसी तरह अल जब्बार जो है, अल जब्बार जो है वो भी अल्लाह ताला का नाम है और इसी तरह जिस तरह की फीलिंग अल मुतकब्बिर के साथ होती है, वही अल जब्बार के साथ है, ठीक है? कि भई अल्लाह ताला जब्बार कैसे है? जाबिर इंसान की टर्म जो है वो एक नेगेटिव टर्म है, ठीक है? लेकिन अल जब्बार जो है, ये अल्लाह ताला का नाम है और कैसे ये एक पॉज़िटिव नाम है और कैसे इसका क्या मीनिंग है, ठीक है? ये देखते हैं। अच्छा अल जब्बार के जो है ना 3 मीनिंग्स हैं वो आपके सामने रखूँगी। नंबर 1 आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन आता रहेगा आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? वॉइस में भी पूछ सकते हैं, लेकिन चैट बॉक्स में इज़िली पूछ सकते हैं। ओके पहला जो मीनिंग है अल-जब्बार का वो है ज़बरदस्त, ठीक है? यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर हस्ती, ज़बरदस्त, ठीक है? और जो दूसरा है वो है अल-जब्बार, दूसरों को कुछ करने पर मजबूर कर दे। दूसरों को कुछ करने पर मजबूर कर दे, एक ऐसी हस्ती जो दूसरों को कुछ करने पर मजबूर कर दे, वो अल-जब्बार होगी। और जो तीसरा मतलब है इसका, वो है अ, टूटे हुए को जोड़ने वाला। यानी ऐसी हस्ती जो टूटे हुए को जोड़ दे और किसी फ़कीर को अमीर कर दे, मतलब ज़ीरो टू हीरो कर दे, ठीक है? इसको भी अल-जब्बार कहते हैं, मतलब जोड़ने वाला, ठीक है? आप लोगों ने तशहुद के अंदर इस नाम को अगर इस वर्ड को सुना होगा, कैसे अल्लाहुम्मा इग़फ़िरनी वजबुरनी वरफ़अनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ठीक है? तशहुद में यानी कि 2 सजदों के दरमियान जब हम लोग बैठते हैं, तो वहाँ पर एक दुआ मसनून दुआ है और वो क्या है अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वजबुरनी, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दे वजबुरनी और मुझे जोड़ दे, ठीक है? वहाँ पे भी वो लफ्ज़ है वजबुरनी मुझे जोड़ दे। तो उर्दू में जाबिर मतलब एक और वर्ड है और इंसानों के लिए एक नेगेटिव चीज़ ही है। लेकिन जो अल-जब्बार है, उसके मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया ज़बरदस्त, मज़बूत, कुव्वत वाला, ठीक है? सुब्हान ज़िल जबरूति वल मलकूति वल किब्रियाई वल अज़मा, ठीक है? ज़िल जबरूत बड़ी मज़बूत जो है ना वो कुव्वतों वाला, ठीक है? और ये जो दूसरा मैंने आपको बताया दूसरे को कुछ करने पर मजबूर कर दे, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अगर याद हो कि जब अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को कहा था कि क़ाला था मतलब तुम लोग आ जाओ, तुम लोग मेरी बात मानो, खुशी से या नाखुशी से। तो उन्होंने कहा कि क़ाला था अतीना ताइईन हम खुशी-खुशी आते हैं और आपकी बात मानते हैं। तो मतलब कुछ मतलब अल्लाह ताला ने कायनात बनाई, कोई इसको रोक नहीं सकता। वो अपने फैसलों में गालिब है और अपनी मखलूक को मजबूर भी कर सकता है कि वो क्या करें और क्या ना करें, ठीक है? अ, और तीसरा जो है इसका मीनिंग वो है टूटे हुए को जोड़ने वाला। मतलब अल्लाह ताला को ये बात बड़ी पसंद आती है। यानी ये हमेशा से ही है कि अल्लाह ताला जो है ना वो ये पसंद करता है कि ज़ईफ़ों पर रहम करे, ठीक है? जब वहाँ पे बात होती है ना मूसा अलैहि सलाम की, बनी इस्राइल की, तो वहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये मतलब अल्लाह ताला ने ये चाहा कि वो कमज़ोरों की मदद करें। मतलब बनी इस्राइल जो थे, उस वक़्त जो कमज़ोर बना दिए गए थे, उनकी मदद करें, ठीक है ना? तो अ, यानी एक शख़्स जो टूटा हुआ है, उसका दिल टूटा हुआ है या उसकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, या उसकी सेहत टूटी हुई है या उसका दिमाग टूटा हुआ है, या उसके ख़यालात टूटे हुए हैं या उसके जज़्बात टूटे हुए हैं, कुछ भी टूटा हुआ है या वो खुद फाइनेंशियली टूटा हुआ है या फैमिली ब्रेक हो चुकी है, कुछ भी टूट गया है, तो वो अल-जब्बार जो है, वो टूटे हुओं को जोड़ने वाला, ठीक है? यानी
बहुत बड़ी चीज़ है ना, ये बहुत ही बड़ी बात है। मतलब अल्लाह ताला को इस नाम का वास्ता देकर इंसान ये कह सकता है कि अल्लाह ताला आप हमें जोड़ें, ठीक है ना? और एक शख्स जो ज़ीरो पे बैठा होता है, आपने कभी देखा होगा, बहुत से लोगों को देखा होगा, यानी ऐसे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में बेशुमार दफ़ा हम सुनते हैं, देखते हैं। क्या कि जो लोग ज़ीरो पे होते हैं, अल्लाह ताला उनको हीरो बनाता है, ठीक है? मतलब अभी पिछले ही हफ़्ते मैं वाक़या सुन रही थी कि कोई शख़्स था, मतलब यानी किसी आप अपने इर्द-गिर्द बेशुमार वाक़यात देखेंगे इस तरह के। अगर आप थोड़े-से सोशल हो और आपका इंटरेक्शन हो लोगों से, तो आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि कैसे अल्लाह ताला किसी इंसान को जो बिल्कुल ज़ीरो होता है, अल्लाह ताला उसको उठा के आसमानों में बिठा देता है जब चाहता है। जो लोग भी ऊपर जाते हैं, तरक्की करते हैं, आप उनका पास्ट देख लें, कैसे वो टूटे हुए होते हैं और कैसे अल्लाह ताला उनको जो है ना वो उठान अता कर देता है। तो इसलिए मायूसी नहीं होनी चाहिए और यकीन होना चाहिए कि मैं जिस भी मुकाम पर बैठा हुआ हूँ, अल्लाह ताला कादिर है कि जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुलंदियाँ अता करते हैं। ठीक है? बाकी जो रहे इंसान, तो इंसान को जाबिर नहीं होना चाहिए। जाबिर जिसको हम जाबिर के ही मीनिंग में यूज़ करते हैं, मतलब ज़ुल्म करने वाला। हम कहते हैं ना वो बड़ा ज़ालिम जाबिर था, यही तशद्दुद करने वाला, ज़ुल्म करने वाला। तो अल्लाह ताला तो ऑब्वियसली कभी भी ज़ुल्म करने वाला है ही नहीं, ठीक है? और तशद्दुद भी नहीं करने वाला, मतलब इन द सेंस के जब उसने ज़ुल्म नहीं करना, इंसाफ से तो हटा बना ही है ना। तो वो जो एक नेगेटिव टर्म है वो लोगों के लिए यूज़ की जाती है। वो जब वो ज़ुल्म करते हैं, जब वो नाहक जो है ना वो यानी कि नाहक ज़ुल्म करते हैं, तो वो उसके ऊपर बात की जाती है। तो जब्बार और मुतकब्बिर लोगों के लिए जहन्नुम रखी गई है। और इसी तरह जो नरम दिल लोग हैं, कुल्ल करीबिन हय्यिन सहलुन, जो बहुत नरम दिल होते हैं, चिड़िया के दिल जैसे उनके दिल होते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने अ, जन्नत रखी हुई है, ठीक है? तो ये दुआ बड़ी स्पेशल है और बड़ी ज़बरदस्त है। बहुत से लोग सजदे 2 सजदों के दरमियान में ये दुआ नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा मारूफ़ नहीं है। रब्बिग़फ़िरली भी है एक मसनून दुआ, वो भी पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मफ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, इस तरह से मतलब ये डिफरेंट अल्फ़ाज़ के साथ आती है। तो ये वाला जो है ना, अल्लाहुम्मफ़िरली वजबुरनी वरफ़अनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, तो ये वाली जो दुआ है, जिसके अंदर वजबुरनी का वर्ड यूज़ हो रहा है, ये लाज़िमन जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए कि हम ये दुआ इसको लाज़मी जुज़ बनाएँ अपनी नमाज़ का। बाकी अल्लाह ताला को भी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है कि हम किसी मुसलमान के दिल को खुश करें। इदखालुस सुरूरी अलल मुस्लिमी, यानी किसी मुसलमान को खुश करना, किसी टूटे हुए को आप खुशी जो है ना मुहैया करने का सबब बने। अ, किसी गमज़दा दिल की आप जो है ना वो ढाँढस बंधा दें, काउंसलिंग कर दें। अ, इतने लोग होते हैं कि आप उनकी थोड़ी-सी आप बात सुन लें, 5 मिनट की आप उनकी बात सुन लें और 5 मिनट उनको दिलासा दिलासा दे दें, तो वो ऐसे जैसे एक लाश जो होती है ना वो ज़िंदा हो जाती है। ऐसे उनके अंदर एनर्जी भर जाती है। तो ये कि बहुत से लोगों के पास ये टैलेंट होता है और ये टैलेंट ना भी हो अगर किसी के पास, तो चंद जुमले जो आप अपनी तरफ से बोल सकते हैं खैर के, भलाई के, जिससे इंसान जो है वो थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करे। तो ये करना ये बहुत बड़ा सवाब है अल्लाह के यहाँ। मतलब हम जो ये कोशिश करते हैं कि कोई शख्स अगर टूटा हुआ है तो हम उसको जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है ना? और इसी तरह एक और चीज़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो एक फ़ितरी तकाज़ा होता है ना गुस्सा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी इंसान, किसी भी मुसलमान को अगर ज़रा-सा उसके ऊपर गुस्सा किया या ज़रा-सा उसको कुछ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टिक से एक दफ़ा किसी सहाबी के पाँव पे कुछ लग गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जो मदावा है ना वो बड़े शानदार तरीके से किया। यानी अनइमेजिनेबल है कि हम मतलब एक स दफ़ा एक सहाबी के पाँव पे स्टिक लग गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो अ, सफ़े वग़ैरह दुरुस्त करवा रहे थे। तो
यानी कि इस तरह से अगर कोई वाक़या हो जाता है, जैसे कि एक दफ़ा थोड़ा-सा किसी सहाबी के साथ नाराज़गी का इज़हार किया या गुस्से का इज़हार किया, तो बाद में उनके घर प्याला भिजवाया, ठीक है, दूध का, ठीक है? तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो फ़ौरन जो है ना वो कोशिश करते थे कि जो है ना पहले से बढ़कर, और किसी के साथ ज़रा-सा हल्का-सा कोई मामला हुआ जो कि बहुत ही हल्का हो, और नबी वसल्लम उसको ढेरों ढेर बकरियाँ दे रहे हैं कि जाओ उसको दे दो, ठीक है ना? उसके दिल को खुश करने के लिए, ताकि वो गमगीन ना हो, ताकि उसका दिल ना टूटे, ताकि वो टूट ना जाए, ठीक है? तो ये जो है ना अल-जब्बार से हमें ये कोशिश करनी चाहिए। एक तो ये कि जब हम टूटे तो हमें जुड़ना जो है वो अल्लाह से माँगना चाहिए, और हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जोड़ सकता है, क्योंकि वो अल-जब्बार है और वो जोड़ने वाला है और वो जोड़ता है, ठीक है? और इसी तरह अ, हम जो लोग टूटे हुए हैं उनको जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? और इसी जो किसी तरह से भी टूटे हुए हों, फाइनेंशियली टूटे हुए हों, इमोशनली टूटे हुए हों किसी तरह से भी, और इसी तरह वो लोग जो आपके किसी रवैये से आपको लगता है कि वो टूटे हैं, या कहीं न कहीं उनके दिल में कुछ शनाख्त से शनाख्त करके टूटा है, कुछ भी उनके दिल में जो है ना वो कोई कहीं न कहीं कोई हल्का-सा ही वो हर्ट हुए हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसका मुदावा ज़रूर कर दें, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत भी है। और जब हम ये कोशिश करेंगे कि लोग टूटे नहीं हमारे हाथों, कि जो टूटे हुए हैं वो जुड़े हमारे हाथों, तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला हमें टूटा हुआ छोड़ दे और टूटा हुआ रहने दे, ठीक है? तो अल-जब्बार बहुत ही प्यारा अल्लाह ताला का नाम है। मतलब जब मुझे पता लगा इसका मतलब है कि वो जो टूटे हुए को जोड़ता है, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा ना। फ़कीर को अमीर करने वाला, ज़ीरो को हीरो करने वाला। नेक्स्ट नेम है अल-जब्बार अल-मुतकब्बिर। अल-मुतकब्बिर, अल-मुतकब्बिर क्या है? अल-मुतकब्बिर का मतलब है बरतर, सुपीरियर, एक मतलब है इसका। दूसरा मतलब है वो ज़ुल्म नहीं करता और इस बात से बड़ा है कि वो ज़ुल्म करे। तीसरा मतलब है ज़ालिम और सरकश लोगों से बड़ा है। जो अल्लाह पाक है ना, वो ज़ालिम और सरकश लोगों से बड़ा है और उनको पकड़ने पर कादिर है। और चौथा मतलब है कि हर बड़ी चीज़ से बड़ी ज़ात है। जितनी भी बड़ी कुव्वतें और ताकतें हैं ना, उन सब से बड़ा है। हम क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर, कबीर, ठीक है ना? किब्रुन, अल मुतकब्बिर, ठीक है? वही रूट है, वही वर्ड है। तो अल्लाह ताला जो है वो सबसे बड़ा है। अगर हम इसकी थोड़ी-सी डेप्थ में जाएँ ना, तो ये नाम इतना रिलैक्सिंग है, या ये जानना, ये इतना ज़बरदस्त इंसान को मतलब हील करता है ना, कि हमारी सोच है। अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अअज़्ज़ु मिन ख़ल्क़िही जमीआ, अल्लाह अपनी सारी मखलूक़ात से बड़ा है। अल्लाहु अअज़्ज़ु मिम्मा नख़ाफ़ु व नहज़र, अल्लाह ताला उन सबसे बड़ा और कुव्वत वाला है, जिनसे हम डरते हैं और जिनसे हम खौफ़ज़दा होते हैं, जिनके बारे में हम अनसिक्योर रहते हैं। अल्लाह उन सब से बड़ा है। तो यानी वो जो बड़ा है और जिन बड़ों से हम डर रहे हैं, वो उन बड़ों से भी बड़ा है। तो हमें उसकी पनाह ही चाहिए ना, लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है ना फिर। जब वो बड़ा है और वो कादिर है कि वो हमसे शर को दूर कर दे और खैर को हम तक पहुँचा दे। ठीक है? चाहे सारी की सारी दुनिया ही चाहे कि ना वो पहुँचे। लेकिन अल्लाह ताला पहुँचाने पर कादिर है। एक तो ये चीज़ है कि अल-मुतकब्बिर का मीनिंग जो है ना वो आपके सामने रखा, दोबारा हल्का सा रिपीट करती हूँ। बरतर, सुपीरियर, नंबर 1, इस बात से बड़ा कि वो ज़ुल्म करे, और ज़ालिम और सरकश लोगों से बड़ा है, उनको पकड़ने पर कादिर है, और बुरी चीज़ से हर बड़ी चीज़ से बड़ी ज़ात है वो। ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बल्कि हदीस कुदसी है, कि अल्लाह ताला फरमाता है, किब्रु रिदाई, जो बड़ाई है ना वो मेरी चादर है, मेरी चादर है, वल अज़मतु अज़ारी, और जो अज़मत है वो मेरा अज़ार है।
وَمَن نَازَعَنِّي وَاحِدًا مِّنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ، جو کوئی بھی اس کو میرے سے کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو آگ میں پھینک دوں گا۔ تو اصل میں ہم اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ المتکبر کیوں ہے؟ جب وہ لوگوں کے لیے تکبر کو پسند نہیں کرتا تو وہ خود المتکبر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بڑا ہی سمپل جواب ہے۔ آپ میں سے کسی کے مائنڈ میں اس کا جواب ہے؟ اس کا کوئی آنسر دینا چاہے تو؟ جی، اس کا آنسر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے المتکبر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بڑائی سجتی ہے، اور اصل میں ہمارا جو دین ہے ویسے بھی وہ ریئلٹی بیسڈ ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی ریئلٹی پر مبنی بات ہوگی نا اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ریئلٹی یہ ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، اور انسانوں کے ریئلٹی یہ ہے کہ وہ بڑے ہو ہی نہیں سکتے، یعنی وہ ہر سٹیج پر اور ہر معاملے میں محتاج ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناتی ہوں، آج ہی پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا اور وہ کتابت کیا کرتا تھا۔ تو اس کی کتابت یعنی کتابت کا مطلب ہوتا ہے رائٹنگ کرنا، یعنی پہلے زمانے میں کمپیوٹرز جب نہیں تھے تو لوگ لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اپنے ہاتھ پہ خطی خطاطی وغیرہ یہ وہ بکس خود لکھا کرتے تھے۔ تو وہ اس بندے کو کے پاس ٹیلنٹ تھا بڑا، اور وہ بندہ جو ہے وہ قرآن لکھا کرتا تھا۔ تو قرآن بھی لوگوں نے اس سے لکھوانا شروع کر دیے، اس کو آرڈرز وغیرہ دینا شروع کر دیے۔ تو وہ ایک دن مطلب حرم میں یا خانہ کعبہ میں یا اسی طرح مقدس سرزمین پہ تھا وہاں پر، اور وہاں پہ کوئی بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہاں تمہارے بارے میں سنا کہ تم تو بہت اسپیڈ سے لکھتے ہو، اور تم تو بہت زبردست جو ہے نا وہ رائٹر ہو، بہت زبردست تمہیں لکھنا آتا ہے، تمہاری اسپیڈ بھی بہت زیادہ اچھی ہے۔ تو اس نے نا اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ ہوا میں لہرایا اور کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور میں تھکتا بھی نہیں ہوں، اور میں تھکتا بھی نہیں ہوں۔ تو اس نے بھی یہ ہاتھ جب ہوا میں لہرایا اور یہ جملے ادا کیے تو اس کا ہاتھ وہیں اسٹک ہو گیا، ہالج ہو گیا ہاتھ پہ، اور وہ ہاتھ اس کے بعد کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ بات یہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں ارشاد کہ وما مسنا من لغوب، ہم جو ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں اور ہمیں تھکان بھی نہیں ہوتی، ہم تھکتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس بندے نے مطلب کہیں نہ کہیں اندر کبر تھا، کہیں نہ کہیں اندر غرور تھا، کہیں نہ کہیں اندر بڑائی کا ایک وہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو تھکتا بھی نہیں ہوں، اور ہاں ہاں یہی وہ میں ہی ہوں جو یہ کر سکتا ہوں، یعنی میں آپ نے صحیح مجھے پہچانا، میں ہی ہوں وہ بندہ جو بڑی اسپیڈ سے اور بہت زبردست قسم کا یہ کام کرتا ہے، اور میں تھکتا بھی نہیں ہوں۔ مطلب وہ کہیں نہ کہیں اور وہ وہی ادھر ہی اسٹک ہو گیا، اور اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اب مجھے بتایا کہ جس کی یہ ریئلٹی ہو، جس کی یہ حقیقت ہو کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ ابھی آپ میں نے لاسٹ واقعے میں آپ لوگوں کو ایک وہ واقعہ بتایا تھا، بہت ہی امیر تھا اور ابھی ریسنٹلی اس کی ڈیتھ ہو گئی کینسر سے، ٹک ٹاکر تھا اور ینگ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ مطلب ریئلٹی کیا ہے؟ ریئلٹی یہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، ہر شر سے بڑا ہے، اور ہر ذات سے بڑا ہے۔ تو اس کو بڑائی کیونکہ وہی بڑا ہے نا اس لیے وہ المتکبر ہے، اس کو بڑا بننا سجتا ہے۔ ہم چونکہ بڑے ہیں نہیں، اور ہمیں اس لیے بڑا بننا سجتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کسی بھی وقت محتاج ہو سکتے ہیں، ہم ہر وقت محتاج ہیں اپنے اپنی زندگی کے لیے، ہم ہر چیز میں محتاج ہیں آلریڈی، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ فن عطا کرتا ہے، جو اسکلز دیتا ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہم مطلب کسی کے پاس کوئی بندہ حسن پہ اترا رہا ہے، اب اس کا اترانا بنتا نہیں ہے نا، ریئلٹی یہ ہے کہ اس کا بنتا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نہ اتراؤ۔ حسن کبھی بھی اللہ تعالیٰ چھین لیا، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ نے دیا ہوا، تو کیسے وہ اس کے اوپر پراؤڈ کرے، کیسے وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ مغرور بنے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب ریئلٹی ہے
کہ اللہ ہی کی چادر، اللہ کو اللہ چونکہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا اور ہر محتاجی عیب سے پاک ہے، اس کو ہی جو ہے نا وہ بڑائی سجتی ہے، اس کو ہی یہ چیز سجتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں نہیں سجتی، ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے، تو ہم پھر کیسے بڑے بنتے ہیں؟ یہ ہم کیسے پھر جو ہے نا وہ کبھی اپنے حسن مطلب جس میں نے یعنی جو جس کے پاس حسن ہے وہ اپنے حسن پہ ناز کرے گا، کرتا ہوتا ہے ہم عام معاشرے میں، بھئی میں تو ہوں ہی پیاری، میں تو ہوں ہی لکی، کسی کے پاس ٹیچنگ کا اچھا فن ہے، وہ اپنا فن کے بارے میں کنجوس بن جائے گا اور دوسروں کو بتائے گا نہیں کہ بھئی میرے پاس ہے۔ کسی کے پاس کوکنگ کی اسکل ہے، وہ اپنے فن کے بارے میں لوگوں کو اپنا مسالہ نہیں بتائے گی کہ میں یہ کر سکتی ہوں، کہ لوگ میرے برابر نہ ہو جائیں۔ حالانکہ اللہ جب چاہے، جس سے چاہے، کوئی بھی صلاحیت جب مرضی چھین لے۔ کسی کے پاس بولنے کی قوت ہے، کسی کے پاس کہنے کی تو قوت ہے، کسی کے پاس لکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ کیے بغیر ہی توفیق چھین لے، اس کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے بندہ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھے کا بیٹھا رہ جائے گا۔ چاہے تو سزا دے دے، چاہے تو توڑ موڑ کے اس کو ختم کر دے، جو مرضی کر دے اللہ تعالیٰ۔ جب طاقت ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس گھمنڈ کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے اور ہمیں یہ سجدہ ہی نہیں ہے۔ یہ ریئلٹی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ متکبر بنے، ٹھیک ہے؟ تو باقی تکبر جو ہے وہ ہے کیا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق و غمط الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن بتائی کہ کبر ہے کیا؟ اچھے کپڑے پہننا تکبر ہے؟ نو۔ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو وہ یہ پسند یعنی اس کو یہ پرابلم نہیں ہے کہ انسان جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ اچھے بنے، اچھے دکھیں یا خوبصورت کپڑے پہنے، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے پرابلم نہیں ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے، یہ چیز ہمارے لیے بری کیا ہے، وہ یہ ہے کہ الکبر بطر الحق، کہ ہم جو ہے وہ حق کو ٹکرا دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اب آپ اس چیز کو ذرا اس چیز پہ ٹھہر جائیں، پوز لیتے ہیں، ہم لوگ یہاں پہ سوچتے ہیں، کیا میں اور آپ حق کو ٹھکراتے ہیں یا نہیں ٹھکراتے؟ کوشچن از دیٹ، کیا میں اور آپ حق کو ٹھکراتے ہیں یا نہیں ٹھکراتے؟ جب بھی حق ہمارے پاس آئے گا، کہیں سے بھی آئے گا، کسی بھی سیکٹ سے آئے گا، کسی بھی مذہب سے، مذہب تو نہیں میں کہوں گی، یہاں پہ ہمارے بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، تو جس فرقے میں ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم دوسرے فرقے کی بات سننا پسند اس لیے نہیں کرتے کہ بھی میرا فرقہ اونچا ہے، میں کسی کی بات کیوں سنوں، یا میں نے کسی کے فرقے کی کو اڈاپٹ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے اڈاپٹ نہ کریں، لیکن کسی بھی اسکالر کی بات اگر وہ حق پر ہے، کوئی بھی اسکالر، وہ اگر سچی اور حق کی بات کر رہا ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ حق کی بات ہے، یہ اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات بتائی ہے، تو اس کو قبول کرنے میں ہمیں کوئی ذرہ برابر کی بھی تخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں جہاں بھی حق ملے، ہاں جہاں بھی حق کو پاؤ، اس کو قبول کر لو، ٹھیک ہے؟ ہمیں تردد نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مطلب ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کو بھئی میں کیوں قبول کروں اس کو، بھئی میں تو جو اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کر رہی ہوں، کہ جب تک مرتے دم تک ہم جو ہے نا وہ اسی کو فالو کریں گے، بھئی یہ کون سی سائنس ہے؟ سائنس ریئلٹی یہ ہے کہ ہم حق کو جہاں پہ بھی پائیں فوراً اس کو قبول کر لیں، فوراً اس کو اڈاپٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر ہم اڑ جاتے ہیں، اگر ہم جو ہے نا وہ کہیں کہ ہمیں پتہ لگ رہا ہو کہ حق ہے اور ہم نہ مانیں اور ہم جو ہے وہ کو پھر بھی ٹکراتے رہیں، تو یہ نشانی ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے۔ لیکن اگر ہمیں حق کہیں پہ بھی ملتا ہے اور ہم اتنے عاجز ہیں کہ ہم کہیں کہ جہاں پہ ہم وہ حق کو متلاشی ہیں، جہاں ملے گا ہم اس کو قبول کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اٹس مینس کہ الحمدللہ تکبر نہیں ہے، نمبر 1۔ اور دوسرا اور یہ صرف مذہب وغیرہ کے معاملے میں نہیں، مطلب ایون آپ کی اپنی ذات کے بارے میں آپ کو ایکسپلور ہوتا ہے، آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر ایک نیگیٹو چیز ہے اور آپ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، نہیں جی، آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں تو اس کو بالکل نہیں، میں تو یہ وجہ ہے، سوسائٹی ایسی ہے، اس لیے کہ ایسا تو ہونا پڑتا ہے، ویسے تو ہونا پڑتا ہے۔ ریئلٹی اگر اللہ پاک نے ایک چیز کو ہمارے لیے ناپسند کیا اور ہم کہیں کہ کوئی ہمیں بتا دے اس کے بارے میں، تو ہمیں اس پر ڈٹنا اور اڑنا نہیں چاہیے، بلکہ قبول کرنا چاہیے کہ یہ نیگیٹو چیز کو ختم کرنے کی کوشش کروں گی اور جو حق چیز ہے اس کو ڈراپ کرنے کی کوشش کروں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو بطر الحق وغمط الناس، کبر کیا ہے؟ بطر الحق حق کو ٹھکرانا،
وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اگر ہم کہیں پر بھی، یعنی کہ 2 پوائنٹس اس میں، ہو سکتا ہے آپ حق کو تو نہ ٹھکراتے ہو، آپ اتنے ماشاء اللہ سے ہم سلیم الفطرت ہو کہ ہم حق کو نہیں ٹھکراتے، لیکن ہمیں یہی تکبر آ جاتا ہے کہ دیکھو ہم حق کو نہیں ٹھکراتے، اور دیکھو لوگ تو حق کو ٹھکرا رہے ہیں، دیکھو میں کتنی زبردست فالو کرنے والی ہوں اللہ اور رسول کی بات، اور لوگ تو اس کو سنتے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بطر الحق وغمت الناس، لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اگر ہمیں لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر تکبر، اور جس کے اندر تکبر ذرہ برابر بھی ہوگا نا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ تو یعنی لوگوں کو ہم کیسے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں، جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں معاملے میں ویک ہے، فلاں شخص دین کے معاملے میں ویک ہے، فلاں شخص دنیا کے معاملے میں ویک ہے، فلاں شخص اس کا انٹلیکچوئل لیول جو ہے وہ بہت ویک ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کی فضیلت دی ہے، تو ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ بندہ ویک ہے فلاں معاملے میں، فلاں معاملے میں، فلاں معاملے میں، لیکن ہمیں حکم کیا مل رہا ہے کہ اس کو اپنے سے کم نہیں سمجھنا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ یہاں پہ کہ کیوں نہیں کم سمجھنا اس کو، جبکہ وہ کم ہے ہمارے سے، ہمیں لگ رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کم ہے ہمارے سے۔ کیسی پاسبل ہے کہ ہم اس کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھیں گے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک میں، ہم میں سے کسی بھی انسان کو اپنے لاسٹ مومنٹ کے بارے میں نہیں پتا۔ جس کو آپ کم سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دین والا نہیں ہے، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ زیرو پہ ہے فائنینشلی کسی طرح سے بھی، جس کو اٹھنے بیٹھنے کی آپ کے سیال میں تمیز نہیں ہے، اللہ چاہے تو زیرو کو ہیرو جب مرضی بنا دے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بہت دیندار ہیں، ایک ہوتا ہے نا تقویٰ کا تکبر، پندار تقویٰ، سب سے زیادہ زہریلا یہ چیز ہوتی ہے۔ ابلیس کو بھی پرابلم ہوئی تھی نا، اس نے یہی کہا تھا کہ جو ہے وہ میں تو بہتر ہوں، انا خیر ہوں، کیونکہ میں نے تو اتنے سالوں عبادت کی اللہ پاک کی، تو مجھ سے کوئی بڑا کسی کو اللہ تعالیٰ کیوں اسٹیٹس دے سکتا ہے؟ یہ پرابلم ہوئی تھی اس کو بھی۔ تو پندار تقویٰ، ایک بندہ جس کو جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے، جو باقی لوگ سوئے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے وہ اس کے جو ہے نا وہ کندھے اکڑ جاتے ہیں کہ بھئی دیکھو میں پرہیزگار ہوں اور یہ دیکھو سوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تکبر تو آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا سمپل سولوشن یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے کسی کا لاسٹ مومنٹ کیسا ہوگا، مینس دیٹ کہ جس بندے کو، جو بندہ ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ بالکل بھی دین کے راستے پہ نہیں چل رہا، کہ بالکل بھی اچھا نہیں جا رہا کسی بھی معاملے میں، وہ اپنے آخر وقت میں کیسا ہوگا، کیونکہ آخر وقت ہی کاؤنٹ ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا آخر وقت کیسا ہوگا، میرا آخری لمحہ کیسا ہوگا، کیا مطلب اس کا آخری لمحہ، آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے کہ کسی شرابی کبابی کا اللہ تعالیٰ نے انجام، یعنی خاتمہ اچھا کر دیا، اس کو مسجد میں آ کے نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں موت دی۔ اور کبھی سنا ہوگا کسی بہت، یعنی کہ بظاہر نیک دکھنے والا، اور اس کو جو ہے وہ موت جو ہے وہ اس کی، وہ موت کے وقت پہ کچھ ایسے جملے کہہ گیا جو ایمان سے انکار کرنے والے جملے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے۔ تو ہمیں نہیں پتا، مطلب جس سے میں نے ابھی آپ کو ایک اگزامپل دی ہے وہ بندے کی، جو قرآن لکھا کرتا تھا اور تکبر آ گیا، وہیں پہ اسٹک ہو گیا، کچھ بھی نہیں کر سکا اس کے بعد وہ۔ تو ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اندر کون سی خیر ہے، یہ ہمارے جو سامنے سامنے بیٹھا جیسا اس کے اندر، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار دنیا اور دین دونوں لحاظ سے فالتو انسان ہے، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، کیا مطلب ذرا کہ اس کو کوئی ایسی بات ہے اس کی پسند ہو، ہے تو وہ اللہ کی کریشن، ٹھیک ہے؟ اللہ کو کوئی اس کی ایسی کوئی بات پسند آ جائے، کوئی ایسی لفظ اس کے اندر بات رکھ دے اور اس کو پسند کر لے، کہ اس کو ہمارے سے کہیں اوپر کر دے، ہم کوئی پیچھے کھڑے اس کو دیکھتے رہے، تکتے رہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کون اوپر ہے اور کون نیچے ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اس لیے کسی بھی انسان کو کی سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اگر ہم کریں گے تو یہ ہے کبر۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم تکبر کریں، اور یہ اللہ ہی کی ذات کو
सूट करता है क्योंकि अल्लाह ताला है ही असल में बहुत बड़ा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्स है उसके अंदर है हुवल्लाहुल खालिक अल बारि अल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। अल खालिक, अल खालिक कहते हैं अल खालिक वल्लाह अल खालिक। अल खालिक कहते हैं तख्लीक करने वाले को। तख्लीक का मतलब होता है पैदा करने वाला। अच्छा, ये कौन-सा पैदा करने वाला? अल्लाह ताला कैसा पैदा करता है? अ, बगैर सैंपल के, बगैर मटीरियल के, बगैर किसी गुज़श्ता मिसाल के अल्लाह ताला तख्लीक करता है, ठीक है? अल खालिक व हुवल खल्लाकुल अलीम, और वो बहुत ज़्यादा तख्लीक करने वाला और बड़ा जानने वाला है। अ, ये अल्लाह ही की ज़ात को सज़ावार मतलब अल्लाह ताला की ही ज़ात क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो कुछ भी बनाते हैं, वो अल्लाह की कायनात से लेकर चीज़ें मटीरियल तो अल्लाह का यूज़ करते हैं और जिस दिमाग से बनाते हैं, वो दिमाग भी वो उन्होंने खुद क्रिएट नहीं किया हुआ। उनको किसी ने गिफ्ट किया हुआ वो दिमाग, जिससे वो सोचते हैं कि हम यूँ बनाएँगे। दिमाग भी किसी का दिया हुआ है, हाथ भी किसी के दिए हुए हैं, सलाहियतें भी किसी की दी हुई हैं, सब कुछ किसी का दिया हुआ मटीरियल भी अपना क्रिएट करे तो बंदा माने। मट्टी-शट्टी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? जो एक मिस्त्री घर बनाता है, अल्लाह की दी हुई मट्टी से बना रहा है, रेत से बना रहा है, सीमेंट से बना रहा है, ठीक है? तो जो कुछ भी तख्लीक करते हैं, कारपेंटर्स हैं, जो जहाँ के दुनिया के डिज़ाइनर्स हैं, जो कुछ भी तख्लीक करते हैं, पैदा करते हैं, बनाते हैं, तो वो जो है ना वो अल्लाह के मटीरियल को यूज़ करते हैं। वो जो कुरान मजीद में एक लफ्ज़ आता है, वयस्तख़्लुक़ु मिनत तीनि कहयति त्तैरि बिइज़्निहि। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब बनाते हैं तख़्लुक़ु, वहाँ पे तख़्लुक़ु का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो वो एक दूसरा जो तख्लीक का जो मानी है उसके अंदर ये होता है कि मटेरियल के साथ पैदा करना, और वो इंसान भी कर सकते हैं जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, वो क्या करते थे? वो मिट्टी लेते थे और मिट्टी से एक सांचा बनाते थे, ठीक है? एक मॉडल बनाते थे और उसमें वो यानी बिइज़्नि अल्लाह ताला के हुक्म से वो बंदा जो है ना वो ठीक हो जाता था, अल्लाह के हुक्म से वो बंदा ज़िंदा हो जाता था, ठीक है ना? या परिंदे जो हैं, अल्लाह के हुक्म से, ठीक है? तो वो इन्हें इंसान में या किसी भी क्रिएशन में मजाल नहीं है कि वो बगैर मटीरियल के, बगैर सैंपल के, बगैर मिसाल के कुछ बनाए, ठीक है? बाकी फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने खलक़ल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया, तख्लीक किया। तो अल्लाह ताला की जो तख्लीक है ना, अगर हम उसके ऊपर फ़ोकस करें ना, तो वो जितने भी एथियस्ट हैं, जितने भी वसवसे के मारे हुए लोग हैं, जितने भी लोग आपने अगर कभी सुना हो कहते हैं कि भई हमें यकीन नहीं आता अल्लाह पे, हमें अल्लाह की ज़ात पे बिलीव नहीं बनता हमारा। तो ये कितने लोग हैं जो कहते हैं वसवसे परेशान करते हैं लाइक दैट कि अ, मतलब कैसे बिलीव करें कि भई अल्लाह ही हमारा खालिक है। सवाल आते हैं ना ज़हन में। अच्छा, तो मतलब अगर हम अल्लाह की तख्लीक पे गौर करना शुरू कर दें ना, तो एक तो दिमाग शल हो जाएँगे, माउफ हो जाएँगे, और इस चीज़ के बगैर कोई चारा नहीं होगा कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर ईमान लेकर आएँ। और वो क्या है देखें, एक डिज़ाइनर है, दुनिया के टॉप डिज़ाइनर पकड़ लें, फूल बनाने हैं, उसे कहें कि फूल बनाओ, वो फूल के कितने सैंपल 500, 1000, 2000 तरह के फूल बनेगा, उसके बाद क्या होगा? उसकी बस हो जाएगी। लेकिन जब अल्लाह ताला को हम देखते हैं, वैसे फूल जो है वो वाक़ई से तो कुछ भी नहीं कर रहा, किसी की दी चीज़ों को यूज़ कर रहा है, ठीक है? अच्छा, अल्लाह ताला को देखते हैं तो अल्लाह ताला जो है मतलब यहाँ पर जो है ना ये चीज़ बस हो जाती है
کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں کتنے ارب انسان ہیں، 7 ارب 80 کروڑ انسان ہیں، تقریباً 8 ارب، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کے جو شکلیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ سب کی ڈفرینٹ بنا دی ہے، سب کی ہی مختلف ہیں، سب کی ہی الگ الگ ہیں، کسی کی مطلب وہی ناک یوز کرنا ہے۔ آپ کو اگر کوئی کہے آپ بہت اچھے پینٹر ہیں، آپ کو کوئی کہے کہ آپ نوز بنائیں، آپ صرف نوز بنانی ہے، ٹھیک ہے، یا لپس لے لیں، کچھ بھی لے لیں، آئیز لے لیں، تو آپ کتنے کلرز کر لیں گے آئیز کے؟ کتنے کلرز کر لیں گے؟ اور یہ لپس ہیں ان کو کتنی شیپس دے لیں گے؟ موٹی، پتلی، باریک، اور موٹی، تھوڑی سی پتلی، تھوڑی سی بلیک، تھوڑی سی ڈارک، تھوڑی سی ایسے۔ آپ 100 بنائیں گے، 200 کے بعد بس ہو جائے گی، لیکن اللہ کی قدرت 7 ارب 80 کروڑ انسانوں کے ہونٹ جدا ہیں، سب کے مختلف ہیں، سب کے نوز جدا ہیں، سب کی آنکھیں مختلف ہیں۔ پھر فنگر پرنٹس کو تو مانتے ہی سبھی ہیں کہ فنگر پرنٹ سب کے جدا ہیں، اس سے ایک انسان ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے صرف فنگر پرنٹ سے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اگر اپنی کریشن پہ غور کرنا شروع کریں تو گھنٹوں بات ہوگی اس کے اوپر۔ مطلب یہ جو آنکھوں کا پانی ہے یہ نمکین ہے، کیوں نمکین ہے؟ تاکہ کوئی چیز اس کے اندر ابزارب نہ ہو جائے، نکل جائے یہاں سے۔ کان کے اندر جو ہمارا مواد ہے وہ کڑوا ہے، تاکہ کیڑے مکوڑے اندر داخل نہ ہو جائے، بالکل اس کی اسمیل کی وجہ سے چلے جائیں۔ ہم سوتے ہیں تو کیڑے مکوڑے سارے داخل ہو کے ہمارے دماغوں میں پھنسے ہوں تو کتنی مصیبت بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سسٹم رکھا۔ پھر منہ کا ذائقہ جو ہے، منہ کا جو ہمارا جو اس کے اندر جو لعاب ہے، جو لکوڈ ہے وہ میٹھا ہے، اگر کڑوا ہو تو ہمیں ہر ذائقہ کڑوا لگے، ٹھیک ہے؟ مطلب آنکھیں جو ہیں وہ ہماری تھوڑی سی اندر کی طرف ہیں، نوز کی طرح باہر نہیں ہے، تاکہ ان کی پروٹیکشن کی جا سکے۔ دانت ہیں تو وہ ایک طرح کے نہیں ہیں، مطلب یعنی کہ وہی بات ہے کہ جتنا زیادہ جانتا ہے اس کیمسٹری کو، یہ سائنس کو، انسان کی باڈی کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو وینس جو ہے رکھی ہے وہ کتنی زیادہ ہے، اور کتنی ان کی لمبائی ہے، کتنی زیادہ لمبائی ہے کہ پوری زمین کو کئی بار کور کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ یہ کون ہے جو اس طرح کی تخلیق کر سکتا ہے؟ پھر چونٹیوں کا جہان دیکھ لیں، پھر جانوروں کا جہان دیکھ لیں، اور نئے سے نئے جانور ہم لوگوں نے تو اپنے اسکول لیول پہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، یہ مطلب چڑیا گھر کو وزٹ کیا ہوگا تو آپ کو چند جانور نظر آ جاتے ہیں، اتنے 100 200 نظر آ جائیں گے، لیکن اب تو دنیا میں بڑا مطلب یہ چیزیں آپ کو اپنے موبائل پہ نظر آ جاتی ہے، مطلب طرح طرح کے جانور، اور آپ کو ان کے نام بھی آپ ایون ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ طرح طرح کی مخلوقات ہیں، نئی سے نئی ایکسپلوریشن ہے۔ اور اللہ خلقکم، سوری، اللہ تعالیٰ نے مطلب وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے ہو، مطلب کتنا کچھ ہے، کتنا کچھ ہے۔ پھر یہ صرف زمین کے اوپر اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ایسے ایسے جانور نظر آتے ہیں، ایسے ایسے پرندے نظر آتے ہیں، ایسے ایسے برڈز نظر آتے ہیں، فش کو دیکھ لیں، کتنی چیزوں کو دیکھ لیں تو ہم آنکھیں دماغ دھنگ رہ جائے، اور یہ صرف زمین کے اوپر ہے۔ اوپر سے جو ہماری یہ جو ہمارے جو آسمان ہے، ان کی جو بڑائی ہیں، 7 آسمان جو ہے یہ، اور پھر گلیکسیز جو ہے، پھر یہ کہ سورج کتنا بڑا ہے، اور پھر یہ کہ یہ پورا سسٹم کتنا بڑا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے، اور پھر کرسی، اور یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری اوقات پھر کہاں ہے؟ ایک ذرے کی بھی نہیں ہے اوقات، یعنی اگر ہم ریئلٹی کے اوپر بات کریں، اور تو ایک ذرہ بھی اوقات نہیں ہے، یعنی پورے کائنات میں اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ یہاں پر فلانی بندی بیٹھی ہے تو وہ ایک ذرہ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو الخالق نے بہت کچھ تخلیق کیا ہے، اور بہت ہی کمال تخلیق کیا ہے، تو
किसी इंसान के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ये क्लेम करे कि मैंने ये किया। तो जब तुम नहीं थे, तुम्हारे से पहले कौन कर रहा था? ठीक है? तो अल खालिक है अल्लाह ताला, बेहतरीन तरीके से तख्लीक करने वाला। अल्लाह ताला का जो नेक्स्ट अगला नाम है वो है अल बारी। अल बारी का मतलब भी आप लोग अगर पढ़ें तो होता है पैदा करने वाला। इसी तरह ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब होगा पैदा करने वाला। तो अल खालिक में अल बारी में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है, मतलब इसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 1 ये कि अल बारी, अल बारी वो होता है जो जानदारों को पैदा करता है। अल खालिक वो होता है जो जानदार, बेजान हर तरह की तख्लीक़ात करने वाला। कुन कहता है तो तख्लीक हो जाती है। और नंबर 2 अलबारी का मतलब वो ज़ात जो मिट्टी से पैदा करे। अल-खालिक जो है वो किसी तरह से भी पैदा कर दे। अलबारी वो जो मिट्टी से पैदा करे। नंबर 3 ये अल-खालिक जो है ना वो अल-खालिक का मतलब है कि वो पहले ये तय करता है कि ये चीज़ किस तरह से डिज़ाइन करनी है। यानी कि तख्लीक का मरहला वो होता है। और अलबारी जो होता है वो अमली शक्ल दे दे उसको, तो वो बारी वाला मरहला आ जाता है। ठीक है ना? इस तरह से इसको डिफरेंशिएट किया है स्कॉलर्स ने। तो अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन तरीके से तख्लीक करने वाला और पैदा करने वाला है। अल-मुसव्विर फिर सूरत देने वाला, मतलब वो कहते हैं कि इसके ये मरहले हैं कि पहले वो कुछ भी, क्योंकि तमसील तो है नहीं, मतलब मिसाल तो पहले है नहीं कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि पहले इंसानों की डिज़ाइन का अल्लाह ताला ने एक और भी कोई मखलूक़ात थी, ऐसा तो नहीं था। फरिश्तों का कोई और डिज़ाइन है, इंसानों का और डिज़ाइन है, इंसानों की और तख्लीक है, फरिश्तों की और तख्लीक है, जिन्नों की और तख्लीक है। इसी तरह हर मखलूक की तख्लीक अलग है। तो सबसे पहले वो ये तय करता है कि ये किस तरह की होनी चाहिए। उसके बाद उसको अमली सूरत देता है, फिर अल-मुसव्विर वो सूरत देता है उसको, एक अमली शक्ल देता है, अल-बारी के ऊपर अमली शक्ल देता है, ठीक है ना? उसको वजूद में लेकर आता है। अल-मुसव्विर इसको फाइनल शक्ल दे देता है, ठीक है? यानी इंसान है, अगर यानी उसको पैदा करना है, तो अल्लाह ताला ने उसको फाइनल शक्ल दी, इसकी वजह से वो दूसरे के सामने प्रेज़ेंट हो सकता है, ठीक है? तो अल-मुसव्विर जो है, वो सूरतें बनाता है। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहाम कैफ़ यशा, वही ज़ात है जो हमारी सूरतें बनाता है रहमों के अंदर जैसे कि वो चाहता है। ला इलाहा इल्ला हु, उसके अलावा कोई मबूद नहीं, तो वही है जो सूरतें बनाता है। अब सूरतों की भी वही बात है, एक हद है। हमारे दिमाग के मुताबिक तो एक हद है। इंसान की ऐसे हो जाएगी, किसी जानदार की नोज़ बड़ी, किसी की ऐसे, किसी की वैसे, ज़राफ़े की गर्दन बड़ी, सूरतें हैं ना? तो वो भी हमारा दिमाग एक हद के बाद, क्योंकि अल्लाह ताला की सूरतें देखने के बाद भी एक हद के बाद बस कर देगा। लेकिन अल्लाह ने मतलब इन्हीं देखें तो अल्लाह ने क्या कुछ बनाया हुआ है, कैसे-कैसे रंग के फूल और कैसे-कैसे रंग के जानदार और कैसे-कैसे उनकी सूरतें इमेजिनेशन से ऊपर है। और अभी ये वो है जो हम देखते हैं। अभी वो नहीं है जो हमने नहीं देखा, वो तो इससे भी कहीं ज़्यादा। तो बाकी ये कि अल-मुसव्विर है, उसने बड़े प्यार से बनाया है हम सबको, तो हमें अपने अल-मुसव्विर की तख्लीक पर राज़ी रहना चाहिए। उसने हमें जैसा बनाया, जैसी नाक बनाई, जैसा रंग बनाया, जैसी आँखें बनाई, उसने बनाई है ना, तो बड़ा ही राज़ी रहना चाहिए कि अल्लाह ताला आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऐसा ही बनाया। ठीक है? उसने प्यार से बनाया, ठीक है? तो उसकी तख्लीक पर बहुत ज़्यादा राज़ी रहना चाहिए, खुश होना चाहिए। ये नहीं, और ये भी कि जब हम बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि लोग ड्रामाज़ देखते हुए, टीवी देखते हुए, ओह जी! इसकी शक्ल देखो, इसकी नाक देखो, इसके कान देखो, इसकी आँखें देखो। अ, ये तो टीवी की दुनिया हुई आम तौर पे। इसलिए फलाने की कमर देखो, फलाने के सर देखो, फलाने के पाँव देखो, फलाने का फलाना देखो, भई आपने बनाया आगे। मतलब अल-मुसव्विर की तख्लीक के ऊपर आप कौन है जो इतराज़ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो को किसी क्या मज़ाल है कि वो क्वेश्चन करे। वो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा। एक तो अपनी तकलीफ पे भी राज़ी रहना चाहिए, जो अल्लाह ने आपको जिस तरह से तख्लीक किया, आपकी औलाद को जिस तरह से तख्लीक किया, बहुत ज़्यादा राज़ी रहना चाहिए। और किसी भी तख्लीक के अंदर, अल्लाह ताला की किसी भी क्रिएशन के अंदर कोई नुक्स निकालने से पहले हज़ार दफ़ा हमारा दिल जो है ना, वो काँपने चाहिए, अल्लाह के खौफ से।
इस सोच से भी कि हम किसी तकलीफ में नुक्स निकालना है या किसी इंसान को ह्यूमिलिएट करें या किसी इंसान को डिसरिस्पेक्ट करें या उसको कमतर जाने या मतलब किसी तरह से भी कोई काला मतलब फुल ब्लैक इंसान है तो यानी उसके अंदर बेभूसा है, ठीक है ना? और अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बैलेंस दिया होता है। अल्लाह ताला क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ देकर ना शख्सियतों को बैलेंस करते हैं। आपने कभी फ़ील किया कि जो अफ्रीकन्स होते हैं, फुल ब्लैक होते हैं, मोटी-मोटी नाकें, लेकिन वही खूबसूरती है, वही खूबसूरती है। ये अल्लाह ताला ने जैसा पैदा किया उनको वही चीज़ असल में खूबसूरत है। तो हम लोगों ने फैशन बनाया हुआ है। ये लिप्स ब्रेक है तो जी आप स्मार्ट हैं और आप ब्यूटीफुल हैं। और अगर आपके लिप्स मोटे हैं तो आप ब्यूटीफुल नहीं है, ये पहले की है। ओल्ड जो हमारा फैशन था। अब न्यू फैशन के मुताबिक आपके लिप्स जो हैं वो जी मोटा करने की मशीनें आ गई हुई, ठीक है ना? लिप्स फिलरिंग और ये और वो पता नहीं क्या कुछ आ गया हुआ है, कि आपके लिप्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए और भवें जो हैं वो बीच में से औरतों की साफ होनी चाहिए। किसी वक़्त फैशन आ जाएगा, मिली भी होनी चाहिए। मतलब ये तो हमारे फैशन है जो हमारे दिमाग की सोचें जो ख़त्म नहीं होती, वरना जो कुछ अल्लाह ने तख्लीक किया वही असल में खूबसूरत है। बाकी ये कि अल्लाह ताला बैलेंस भी करता है। मतलब उनकी अफ्रीकन्स की आवाज़ें मैं कहती बहुत अच्छी होती हैं। मतलब आप अफ्रीकन्स की अगर तिलावतें सुने, रेसिटेशन सुने और उनकी आवाज़ सुने, जो सोज़ उनकी आवाज़ों में है, सुबहान अल्लाह क्या कमाल है। नेक्स्ट हमारे पास नेम है अल हकीम, बहुत ज़्यादा हिकमत वाला। एक फीलिंग होनी चाहिए अल्लाह ताला के बारे में। देखिए, एक इंसान है दाना, एक जो अक्लमंद इंसान होता है हम उससे फैसले लेते हैं। हम उससे कहते हैं यार तू बता कैसे करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए लाइफ़ में। इस चीज़ को, इस रिश्ते को मैं प्रोसीड करूँ या ना करूँ? इसको मैं आगे लेकर चलूँ कि ख़त्म कर दूँ? मैं यहाँ पे रिश्ता करूँ या ना करूँ? मैं इससे बॉन्डिंग बनाऊँ कि ना बनाऊँ? इससे कारोबार करूँ या ना करूँ? दाना लोगों से हम पूछते हैं। हम उनके ऊपर रिलाई करते हैं, हम उनके फैसलों को पर बिलीव करते हैं कि यार ये कहेंगे सही कहेंगे। इनकी अप्रोच है, इनकी फ्यूचर भी अप्रोच है कि अच्छा इनको समझ आती है, नज़र आता है जो भी। तो एक अल्लाह ताला है अल हकीम, वो बहुत ज़्यादा हिकमत वाला, उसकी हिकमतों की हद कोई नहीं है, उसकी विज़डम की हद कोई नहीं है। उसने जो दीन हमारे लिए पसंद किया वही बेस्ट है। उसने इस दीन में जो अहकामात दिए, जिस तरह दिए वही होने चाहिए। औरतों को फेमिनिस्ट्स जो हैं बड़ा क्वेश्चन करते हैं जी, मर्दों को मतलब औरतों को मर्दों के ताबे क्यों किया गया? अव्वल तो मर्दों के ताबे नहीं, शोहर के ताबे किया गया। ये चलो बाप के ताबे किया गया। तो वो इस सेंस में वो तो फिर माँ के भी किया गया और शोहर के किया गया। तो जो किया गया तो वही असल में बहुत बड़ी विज़डम है। रिश्ता चलाने के लिए, एक लाइफ़ चलाने के लिए जो अल्लाह ने अहकामात दिए ना कि भई आपने हस्बैंड को ओबे करना है, इताअत करनी है, वही हमारे लिए बेस्ट है। मतलब हम इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हो, हमारा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब रिलाई करते हो कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वही बेस्ट है। और ये कि जो अल्लाह करते हैं हमारे बारे में प्लानर है ना, अल्लाह ताला बेस्ट प्लानर है। जो भी वो प्लान करता है वो बेस्ट है। मतलब मैं एक लड़की को जानती हूँ, बड़े क्लोज़ली जानती हूँ, कि जिसने अपनी ज़िंदगी के बारे में जितने भी फैसले थे ना अल्लाह जो भी उसको देता है, लेता है, जो भी करता है उसके साथ, उसको हर हालत में बड़ा राज़ी बरज़ा देखा और क्या देखा कि ये कहना उसने ये उसकी फीलिंग होनी, बड़ी पर्सनल सी फीलिंग कि यार ये फैसला अल्लाह ने किया है, बड़ा अच्छा होगा। ठीक है ना? इसी में बेहतरी है, इसी में मेरे लिए ख़ैर है, इसी में मेरे लिए बेहतरी है, मेरी बेहतरी के लिए अल्लाह ने फैसला किया है। अगर से बज़ाहिर देखने में बहुत गमगीन करे, तोड़े, ठीक है? ईज़ी नहीं होता, आसान नहीं होता है। लेकिन हमारी फीलिंग होनी चाहिए अपने रब के बारे में, हकीम के बारे में कि वो बेस्ट प्लानर है। वो जो करता है, जहाँ करता है, बेहतरीन ही करता है। उसकी विज़डम वो देखती है जो हम नहीं देख सकते। भई हमारी और उसकी विज़डम की कोई 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 दूर-दूर तक भी कोई कंपैरिज़न नहीं है, ठीक है ना? पॉसिबल ही नहीं। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हम देख लेते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला हमें कुछ चीज़ें दिखा देता है लाइक अ, आप अपने अपने अपनी ज़िंदगी को देखिए। मतलब अगर मैं अपनी ज़िंदगी को देखूँ, पीछे मुड़ के देखूँ, कोई चीज़ मुझे फलाँ वक़्त पर अगर नहीं मिली, तो आज मैं बैठ के शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र है उस वक़्त वो चीज़ नहीं मिली। अच्छा वो फलाँ चीज़ डिले होकर मिली, तो मैं शुक्र करूँगी यार अगर इस वक़्त डिले हो रही थी ना, उस वक़्त तड़प रहा था बंदा।
लेकिन जब बाद में आप देखते हैं ना बैठ के अच्छा वो डिले हुई तो इस वजह से हुई, ताकि ये मुझे चीज़ें मिल जाए, ताकि मुझे ये चीज़ आ जाए, ताकि मुझे ये चीज़ें ठीक है, तब बंदा कहता है शुक्र अल्लाह का ये चीज़ें डिले हुई, ये चीज़ डिले हुई, ये चीज़ ऐसे हुई। हम आगे जब चले जाते हैं तब हम पीछे मुड़कर देखें तो हम शुक्र करते हैं कि शुक्र है ये प्लान अल्लाह का, जो यूँ हुआ वो मेरे लिए कितना बेहतर था, उसके अंदर कितनी खैर थी, कितनी भलाई थी उसके अंदर, ठीक है? तो कुछ चीज़ें हिकमतें समझ आ जाती हैं, कुछ चीज़ें अगर नहीं भी समझ आती, तो यकीन होना चाहिए कि अल्लाह अल हकीम ने मेरे लिए जो किया है बेहतर किया है। अल्लाह के साथ हमें अपना मामला अच्छा रखना चाहिए और अपने मामलात में उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए कि वो जो करता है, वो बेहतरीन करता है, खैर की दुआ बाकी माँगते रहना चाहिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।